ito na mga guys, ating lechon, tapos yung saging, ating repolyo, then yung ating pansahog. Yan po. Ito yung ating seasoning, liquid seasoning din ating pamintang durog. Yan po gagamitin natin. So ito guys, tuloy na natin yung ating gagawin. So guys, chop natin yung ating lechon. Ito yung taingaw. Yan. Yan yung ating balat. Buntot. So ito na guys yung ating lechon. Ito, iwan na po siya. Next natin is ang ating repolyo. Yan. Ito guys yung ating repolyo. Iwanin na natin. Ayan. Natin guys yung ating saging. Yan. So ito na guys yung ating saging. Slice na natin. Yan. Guys. So ito guys, ating luya. Yan. Durugin lang natin siya. Durug. Ito na. Yan. Durugin natin. Yan. Then yung ating sibuyas. Yan, okay na po. So yan po mga guys, prepare na po yung ating sangkap sa ating mino ngayon. Yan po. Yan. Yan po, repolyo. Then yung ating saging, ating lechon. Yan. Then yung ating panggisa. Sibuyas at saka luya. Then yung ating magic. Yan po. Ready na po mga guys. So, gigisa na natin yung ating sangkap bago yung ating lechon.